ана духтаракои хушрӯ бори навинкаи ситора омад. Марҳамат успед кунен, дархост кунен органзои турецки оригинал. Остинош аҳамият натен духтаро. нигоҳ кунен чӣ хушрӯ чаяй 3/4 мешава остинош. Расветкоша бинен духтаро ҳозир ҳамаша нишон метем. Турецки фасон. Нархаш чанд аст? Нархаш 350 сомон бори Турция. Турецки айт 350 сомон. Размеро чӣ боша? Мандилмабиёма бояд чига арзон. Ана диден айпеш биён бо арзонтар мекунам. Расветкоша гап назанам хушрӯе ки. Ира бинен. Ира бинен духтаро тамома гап намезанам шумо нихтон тамошо кунед. Ина диден чӣ фасонча. Нархшон 350 сомон. Размериш чӣ? Размери 42 сар мешад то размери 52 турки. 52 турки. Ина диден беҳтарин то 58 хидмона размер ҳастай. Марҳамат ина тигровка дар корай. Ина аднатони дар корай. ҳатман биёин бовар кунед расветкош беҳад хушрӯ. ҳозир ман ёра айри кирта пӯшидагиам хеле камтарак битошдагия. атаки беҳад хушрӯ мешинада. Красовкача қати хеле спортивный стил қати беҳад зирибар мешинада. Марҳамат духтаро бозори Корвон тарафи Тило бозор 8-ум дарвоза 2-ум қатор ҷои стора. Рақамоша мемонем монам рақамута. Намоно. Монама. Рақам дорам. Доставка мекунам. Ина рақамои стораро майл хай мемонем. Доставка мекунанд тона агар ки хитон омадан натонин хоҳаракои азиз. Ина ҳатман бигирен беҳад зебандаи хушрӯвай. Ва стораи қай ҷинсат хушрӯ ам қазеби дайта. И чанд сма ҷинсай? И ҷинсай тонки ҷинс. Ай пеш бино. Турецки ая? Тонки ҷинсай ростига инара бояд мо 650 сомон фурӯшем. ҳозир ба хотири моҳи шарифи Рамазон ба хотири клиентомон амирамад 450 сомон аксия эълон мекунам. тамоми намудаш Мошалло тамоша бино хушрӯги шабина нохе. размери 38 турки сар мешавад то размери 52 то размери 60 хидмона аса метонан ёфта. То 60 хидмона размер меёбен. Қахушрӯам турецки. Ой хеле паривои чика. Ёра ҳамаша бори навинкаи ҳози ай пачкок шуда мондан духтаро. Утюкша аҳамият натен. Беҳад фасон. Фақат стораро нигоҳ кунен духтаро. Нигоҳ кунен. Чӣ фасонча 450 сомони турецки ҷинсои хушрӯ. Марҳамат омадан наметонен. Нависен доставкатон мекунанд. Материала но дизайниш дигар хела диден. Хушрӯа? Ҳаёда хушрӯая. Модарода беҳад варианти хушрӯ модарода марҳамат. Ина беҳад фасон. 450 сомони турецки. бозори Корвон тарафи Тило бозор 8-ум дарвоза 2-ум қатор ҷои стора. бовар кунен ҷинсакошта гап нест. беҳад борои хушрӯ вардай. мана размерро ҳамаш ҳастай. баъд медонен хубиш да чия и туркиёра духтаро шушта мепӯшен. ин на рангиш дига меша на размерошон дига намеша. на овда намедроян туркиё овда намедроян ҷинсо. ина иноям аксия шидан 450 сомон. ба хотири моҳи шарифи Рамазон тамошо бино грандиозный аксия сар дода истора. мақсад ки модаро спокойно метонан бупӯшан бо духтаро касе ки бо спортивный стил доран спокойно метонан ки бупӯшан. аям рангош ҳастай. аям расветка буда диден чанд расветка дора. бе капюшонам мепӯшен. капюшонша снимать карда мешава. мана қахшучае ҷинсои мафини хушрӯ навори пештарада ҳамина 650 гуфтабене ҳозир 450 сомон. 450 сомон диден духтаро. фасон. баъд и медонен чӣ хеле хоҳем болопӯш бар ин мепӯшен. ира хоҳен хача кирта бар ин мепӯшен. беҳад фасон. стора ишам арзон карди и моделорам хушрӯа инайнош бо духтаро ҷинсошта гап нест. ира биненохи чӣ фасонай танада аҷоибот меиста. размерошон чӣ хелам? размерошон то размери 58 ёфт мешава. ҳамашон ай саршави ай 38 сар мешава то размерои 58. ина то 58 духтарако размеротона меёбен. беҳад фасон. моделошози бисёрай. баъд тигмаи тоиҷа омадаро мара духтаро беҳади баъд бисёр меписиданд.
اینا اینجا دوزی چند نمود مدل های هزی یک تا به یک تا استوره نشون میتیه بینن دخترو عکسش دیگه یوشا چند کردی؟ یوشا 450 بگم یا 400 همی ارزان کوخه 400 بهترین تمون شو بینو انا این مدل باشه 400 سومونش دیگه فسانیش بینن من رزمیرو تو نم میو بین دخترو مرحمت این خوب کنن خاطر ماه شریف رمضان ما ارزان کردیم و خدای خیلی نرخ درمون تو هم نمیاریم بهترین همین دانه همونجا قیمت اینا دیدن دخترو نرخشون 400 سومون ایره با بالا پوش برین میشه و پوشی ها خشرو نکیم در حقیقت هم خشرو اینجا وای مدل جنس بسیاره این میرم ما رکلام کردم 650 سومون هازی 400 سومون ماشاءالله دخترا خشروگی شدیدن 650 سومونه 400 سومونشی در جای استوره مرمت هازی امکانیت دارن با نرخی ارزان تورецки جنسکای فسونه خریداری کنن ایشم خشروه ایره بینن اخی دخترا 400 سومونی تنه فسونی بعد نگاه کنن منه بازار کاروان طرفی تیلو بزرگ هشتم دروازه دیم قطار جای استوره یا شبینن با ویشفکا داره و ایره بینن چه فاسون ایره چند کدی؟ ایشم 400 و ایره دیدن دخترو چه خوش رو 650 خریده بودیم التماس زنگ نزنن قطیم جنگ نکنن این همه به خاطر ماه شریف رمضانه ما داریم همه خیلی با یک عکسی میکنیم که مثلا شما رو هم راضی باشن ما رو اینه تماشا بینا دیدن خفه نشوین دخترکای عزیز به خاطر ماه شریف رمضان همه همینا ارزان شدگی نه تنها مثل این نمود کرتا دیگر چیزای هم ارزان شدگی بزرگه منه دخترکای باریکک این فقط رزمیرای خیمچمیانای تو رزمیرای همه کلانش ماده میشود نمیخیر رزمیرای هستن که دخترای خیلی یا چند پوله؟ یا 350 ایناش 350 سومون تونکی جنسای دخترو بهت خشرو منه این مدلش ای مدلش خشرو این مدلش ای مدلش خشرو خلاصه پیش استوره بیاین از نزدیک بروش بینن باوری دارو معقولتون میشوه ایشم فسونه دیدن منیکنده تماشا بینا ایره میشوه بولو پوش برین پوشن میشوه کرتا برین پوشن اینا منیکنو دا بیننده چه بخش رو چای منه مرمت بهت فسون استوره چیز فکر کرده استی چیز فکر کرده استی همچه فکر دارم راسیگه میخوام همه نمی چیزا ما عکس کنم همه میلی بسارم بهترین میشوه خیکنی همه ایره من جایگیر کدام نمیکنم مقصدی من همینه که دخترها یا چون زنگ بزنم بیاین و توشکم بیاین مثلا همه میارم من نشان دادم میکنم اینا نگاه کنم کار نشان بکن همه نمودی باره کرتوی کم وقت همه نمیارم و در عکس بازی موندگی تماشا بینا خطان بیاین از نزدیک بیننده همش ارزان کردگی استوره بعد نه کوژنکای تننگی تمرزان میکنی عکس کردگی باری نوه شاک شاکه چند سمه 350 و ایره بینن دخترو اکا کجای فاسون تورецки 350 سومون ایره رزمیراش چی خیلی؟ ماشه این رزمیراشون هستن رزمیر یک اکسل شوجه ما داشتگی هم رفتن میگره تو 4 اکسل تقریبا تا 56 ممکن باشه 56 58 است اینا ما دیرم ما بخاطر چی تک ماشه کشوده موندم که اینا میشه که حقیقت بیاد میشه بعد بو میشه و محکم کرده خیلی کتابی این خیلی کرتا برینه میستاده استیل نوینکای من نه همین سوم دخترا دیدن ایرا همچو کرتا هم میپوشن همچو بالو پوشم دیدن چه فسون سیاتاش вообще اکسکلوزیو سیاتاش بعد اومد در حقیقت هم رسبت کوشم خوش رو 350 سومون دخترا بیاین پیش استوره بازار کاروان بازار کاروان طرف تیلو بازار هشتم دروازه دیم قطار جای استوره دخترو اینا سوی چمبینن چه خوش رو بای مرحمت بهت فسونچه کجاش اکو کجای اوریجینال کرتا برنامه پوشن بلو پوش برینم پوشامون هستن وقتی همینا شدگیم چند سم کدی یورا و نوار پیشتره دا 550 فروخته بودیم حاضر 450 سوم بهترین تورецки نه بله تورецки تماشا بینو بالا پوشای فسونی ترکی همشون استفاده
مانا تورецکی برکای خوشرو در جای ستوره 450 سومون شد 550 سومونه و 450 سومونیش دیگه اینا در کارتون باشه بیاین از نزدیک بینین اومده نمیتونین نویسین ستوره دستافکتون روان میکنه تا 60 размер مییابین دخترو مانا نگاه کنین چه خوشرو در حقیقت هم این 16 خشرو مدلو را نگاه کنین دخترو واریانت های بهترین در جای ستوره مانا نرخ هم نرخ عجایبات همه 450 کردگی اینا 450 سومون چند فصل ایجاده دخترو کدومش خشون ندیده نبرده نویسین رسمش میپرتوین انتخاب کنین دستافکتون میکنن ها سر کردم سر شید بگم بهار در کشکای ما اومده ها ایرا بینین هم قسمتای خوشروش اومده رسوتکار بینین رسوتکار بینین گلان میگیه تماشا بینو بهترین اینا تماشا بینو باری ترکیه بافتی همه خوشرو دیزاینای نام خاطی اومدگی 300 سومون 600 سومونه کاردیگانو 300 سومونش دیگه دخترکا نگاه کنین چه فسونانا با رسوتکاش نمیگن ایرا بینین این 16 خشرو 300 سومون بافتشم بافت سخت خشروه مرامت کاسه در کورای حتما پیش ستوره بیاین بازار کاروان طرفی تیلو بازار هشتم دروازه دیم قطار من ایت وچ هم است یا یا امو مریم گلکو کتی میپشند باور کنن عجایبات اینا دیدن پتسویت همش کاردیگان هست دخترو مرامت به حد خشرو رنگ گل میشن دخترو نگاه کنین ها به حد رسوتکای خیلی عجایبات ده بهارانه گفتی گپو نه مرامت دخترو در کارتون باشه ارزانش دیگه 300 سومونی 300 سومون اکسیا دفتر بنویسین ستوره ده دستافکتون میکنن یا که بیاین بازار کاروان طرف تیلو بازار هشتم دروازه دیم قطار سرشوی هم دیم قطار در استوره با آسانی پیداش میکنن با فکرم جای تر گپ هم نزنه میشه برای که همه میشناسه حالا که سال شد که همه میدونه جای استوره را اینا نگاه کنین دخترها چه خوشروی مدلشن منه در اینجا اوزیا گلدار هستن گلدارش 300 سومون بیگلش 250 سومون کالتاش هسته کالتاترش 180 سومون با اودا با کالتاترش 130 سومون خلاص به نهایت ویبر ماده بسیاره اینا کدومی که مامی خطون همه وقت اومدن انتخاب بود دیگه کارج گنجیم پیر در کارتون باشه اینا ستوره همه نموچه برای شما پیدا میکنه حتما بیاین یا نویسین دستافکتون میکنه